बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी जी आपकी दुआओं के से खैरियत से हैं। तो यहाँ जी आज ना दिन का जो था ना हमारा शेड्यूल ये था कि आज सारा दिन हम बस काम 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 करेंगे और किचन के ही सारे काम करेंगे। और किचन में ना आज मूड हो गया था कि बना लें पाए, बड़े पाए, जिस तरह के मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने धो के साफ़ सुथरे करके रखे थे। आज ना इन्हीं की बारी आ गई थी और घर में जब ये पाए बनते हैं ना तो एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं। कुछ घर वाले जो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो पाए खाने हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं जी हमने पाए बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, हमारे लिए तो कुछ और बना लें आप। तो मैंने कहा ये और के चक्कर ना हमसे नहीं खेले जाते हैं। अब ये जो खाना बन रहा है ना एक टाइम यही सबको खाना पड़ेगा, और जो बाकी रूटीन में आपको होगा ना मैं आपको वो बना के दे दूंगी, लेकिन नाश्ते में आपको पाए ही मिलेंगे क्योंकि ये ना मैंने बड़ी मेहनत करके बनाए हैं। तो यहाँ ना मैंने पाए और बोंग ना रख दी थी, और बोंग ना मैं आपको दिखाना भूल, पाए तो ना मैंने पहले ही रखे हुए थे धो के साफ़ सुथरे करके, लेकिन ना बोंग जो है ना वो मैंने ताज़ा ही मंगवा ली थी सुबह। और सुबह ना गोश्त बहुत ही अच्छा मिल जाता है, तो मैंने कहा इसमें ना थोड़ी सी बोंग भी ऐड कर देते हैं। अगर ये जो नखरे कर रहे हैं ना ये ना खाएं पाए तो चले बोंग खा लेंगे, लेकिन बोंग पे भी जी उनको इतराज़ था। वो कह रहे थे ये भी पाए ही हैं, तो मैंने कहा ना खाओ, नहीं खाते तो जिसका दिल है वो खा ले। और कुलचों के साथ बहुत ही मज़ा आता है, सुबह सुबह पायों का नाश्ता मिल जाए। मैंने कहा ये कदर उनसे पूछो जिनको नहीं मिलता है ये सब कुछ, और वो तरस जाते हैं। तो ये देखें कितनी मज़े की ना बोटियाँ जो है ना वो तैयार हो गई हुई थी, बिल्कुल सॉफ्ट सा ना। ये देखें सारा जो इसका पाए का गोश्त था वो भी गल गया था, और ना बोंग की बोटियाँ भी गल गई थी। तो अच्छी सी यखनी भी तैयार हो गई थी। हर दफ़ा ना सबको यही इतराज़ होता है कि ना पाए जो है ना ये रह जाते हैं, बोटियाँ रह जाती हैं, और ना शोरबा बहुत ही कम हो जाता है। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है थिक थिक जो शोरबा है ना, ये अच्छा लगता है कि जो चीज़ आपको बाज़ार से ना मिलती हो वो आप घर में भी बना के खा सकते हैं। मेरे ना यूट्यूब चैनल पे ना वैसे ये मेरी रेसिपी सारी है पायों की। मैंने छोटे पाए भी वहाँ बनाए थे बकरे के, और ये बड़े वाले भी पाए मैंने वहाँ बना के ना पहले से ऑलरेडी रेसिपी जो है ना वो अपलोड की हुई है। लेकिन ये मेरी ना डेली रूटीन होती है। डेली रूटीन में ना आप यकीन जाने सारा दिन ना बस काम ही काम, घर के जो है ना ये नहीं ख़त्म होते हैं। और ये आते ना पड़ती हैं जी माओं से, क्योंकि ना माएँ जो होती हैं ना, जो हम लोगों ने भी तरीके सीखे हैं या देखा है, तो ये इसी तरह ही हम लोगों ने भी सीखा था कि घर में रह के ना बस घर के काम करने हैं, कहीं पे नहीं आना जाना, और बस काम काम काम, किचन के काम करने हैं, घर के काम करने हैं, सफाइयाँ करनी हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बस यही लाइफ होती है। और माओं का कहना यही कि औरतां दे काम होर की हुंदे ने, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि बस काम करो। तो जदों रिश्तिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है ना तो हमारी अम्मी कहती होती थी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि खुशबुआँ आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ महल्ले दे विचों ही। तो बाद में जब वक्त गुजरता गया तो हमें भी पता चलता गया कि अच्छा। और पहले ना लोग ना मोहल्लों में से पता करते होते थे आके कि ये औरत की बेटियां हैं तो इनके क्या तरीके से लिखे, क्योंकि ना माओं से सब कुछ सीखा जाता है। और लोग ना उस वक्त ये चीज़ ज़रूर देखते थे आके कि इनके घर के तरीके से लिखे क्या हैं और इनका रहन सहन क्या। और हमारी अम्मी ना बहुत कम ना अपने मेके जाती होती थी, क्योंकि उनकी वालदा नहीं थी, तो इसीलिए ना नहीं इतना जाती थी, और हमारे पे सारी तवज्जो करती होती थी और सब कुछ हमें सिखाती होती थी कि पाए ऐसे बनेंगे। कोफ्ते बड़े मज़े के बनाती होती थी। जितनी भी मौसम की सब्ज़ियाँ आती थी ना हमारी अम्मी ने हमें सब कुछ सिखाना करना। और मैं कहती हूँ जी आज का जो खाना है ना वो भी सारे फ्लॉप हैं। जो हमारी माओ ने हमें उस वक्त से लेके जो आज तक सिखाया, जो भी कोई एक दफ़ा खा के जाता है ना वो तारीफ़ ज़रूर करता है कि नहीं जी उनके घर का खाना बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे तौर तरीके जो है ना ये हमने अपनी वालदा से ज़्यादा सीखे हुए हैं। और आजकल ना कुछ ये है कि माहौल के साथ साथ ना सब कुछ चेंज ही हो गया है। जिस तरह के बच्चियां जो है ना वो ज़्यादा भाग भाग के मेके जाती हैं, या कुछ बच्चे भी आजकल के ऐसे हैं कि जो कि कहते हैं कि अगर ब्याह के आ गई हो ना
تو اب نہیں تم لوگوں نے کہیں پہ بھی جانا، بس آپ ہماری ذاتی ملکیت ہو اور ہم نے تو جی خرید ہی لیا آپ کو، کہیں پہ نہیں آپ جا سکتی ہو، بس گھر میں رہ کے کھانے بناؤ، خدمتیں کرو، خاطریں کرو، اور نہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لائف میں۔ اگر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ خود میں آپس میں اچھی ہے نا، تو میں کہتی ہوں جس وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور جہاں سے آپ تھوڑا سا اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد کرتے ہیں، دوسروں کو زیادہ عزت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور اپنی گھر کی عورت کو جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اگر یہ چلی جائے گی تو کوئی دوسری مل جائے گی، تو یہ جی لوگوں کی بڑی غلط ذہنیت ہوتی ہے، اس طرح گھر نہیں چلتے ہیں۔ پیار محبت کے ساتھ جو آپ جنگ فتح کر لیتے ہیں نا، وہ اس جیسا مزہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور گھر ایویں نہیں بنتے ہیں۔ نہ ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسے بیاہ دیتے ہیں، وہ اس نظر سے نہیں بیاتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ کل کو نا یہ آ کے پھر دوبارہ ہمارے سر پہ بیٹھ جائے، یا کل کو یہ ڈیورس لے لے تو پھر آ جائے گی تو ٹھیک ہے جی ہم سنبھال لیں گے۔ ایک بیٹی کو بیانے کے پیچھے ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے، یہ ایک صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں، جو بچپن سے لے کے جتنی ایج تک اس کی شادی ہوتی ہے، روپیہ اکٹھا کر کے تو بیٹی کے لیے وہ جمع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں سب کچھ کہ نہیں جی یہ ہم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دینا ہے، اور جو لے کے جاتے ہیں وہ اس چیز کو بھول ہی جاتے ہیں، وہ نظر انداز ہی کر دیتے ہیں ہر بات کو، اور کسی کی بیٹی کو جو ہے وہ گاجر مولی سمجھ لیتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرنسز ہیں، یہ تو کوئی نا جنت سے آئی ہو رہے ہیں۔ تو ہر ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی انمول ہوتی ہے، اور نا کتنے گھر جو ہے نا وہ انہی بیسوں پہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ نا لوگ نا اپنے آپ کو بڑا نا کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی ہستی ہیں بڑی، اور لوگوں کو گاجر مولی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ہی گائیڈ کر دیتے ہیں بیٹی کو کہ چلی تو اس طرح تو ہوں ادھر تیرا جنازہ اٹھنا چاہیے داوے۔ تو یہ والدین بھی غلط بات کرتے ہیں، بچوں کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، بیٹیوں کو یہ رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی نا ہم حاضر ہیں، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کچھ بیچاریاں تو ایسے کمپرومائز کر لیتی ہیں اپنی لائف کے ساتھ، اور کچھ جو ہے نا وہ سٹینڈ لے جاتی ہیں، اور کچھ ضد کی اتنی پکی ہوتی ہیں نا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بالکل اپنی ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا غلط چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنی لائف کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا سروائیو کریں گے۔ تو وہ بیٹیاں بہت اچھی رہ جاتی ہیں، ظلم نہ سہیں، زیادتی نہ سہیں، اپنی جان نہ گنوائیں، دوسروں کے لیے جو ہے نا مشکل جو ہے نا نہ پیدا کرو، نہ خود کے لیے مشکلیں پیدا کرو، اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے، ہر ایک کا خیال کرنا چاہیے، اور جس طرح آپ کی اپنی عزت رسپیکٹ ہے نا اسی طرح آپ کو دوسروں کو بھی کرنی چاہیے کہ نہیں جی جو کسی کی بیٹی ہے نا اگر اس کی جگہ پہ ہماری اپنی بیٹی ہوتی تو بس یہ بات ساری نہ سمجھنے کی ہے۔ بہت غصہ آ جاتا ہے جب اتنا کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ لوگوں کے پتہ نہیں ضمیر کہاں چلے گئے ہیں اور کس دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، اسی لیے تو عذاب آتے ہیں، اسی لیے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، اور کتنے گھروں میں بیٹیاں جو ہے نا وہ روتی ہیں اسی طرح کہ نہیں جی اچھے گھر نہیں ملے ہیں۔ جو بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے بچیوں کو کھلا سکتے ہیں لوگ، وہ کیا آگے جا کے نہیں کھلا سکتے ہیں؟ اور بیٹیاں نا آپ یقین جانیں زیادہ خدمت کرتی ہیں والدین کی، زیادہ عزت کرتی ہیں، زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں، اور اپنے ماں باپ کے سانسوں کے ساتھ سانس لیتی ہیں۔ لیکن کیا ایک نظام ہے دنیا کا جو ہمارے اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں نا، وہ فرض ہم لوگ نبھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی طرح سب کو توفیق دے کے انصاف کریں، پیار محبت کے ساتھ نا اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو یہاں جی ہم نے پائے کا ناشتہ کر لیا تھا، ساتھ ہم نے کلچے منگوائے تھے اور مزیدار سی ہم نے چائے پی لی تھی۔ اب نا چکن آ گیا تھا تو بچوں نے فرمائش کرنی شروع کر دی کہ جی ایک کہنا ہم نے آپ کا ماننا ہے، اب ہمارے لیے جلدی سے نا کھانا بنائیں، مٹر اور گوشت والے جو نا چاول بنا دے۔ تو میں نے نا جلدی سے نا چاول بھی بھگو کے رکھ دیے تھے، ساتھ ہی میں نے پیازوں کی کٹنگ کر کے رکھ دی تھی، اور نا مسالے جو ہے نا میں نے صبح سارے جس طرح ہی میں نے پائے بنائے تھے نا وہ میں نے رکھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا کہ اگر یہ دوپہر میں کچھ کہہ دیں گے یا شام کو کچھ کہہ دیں گے نا تو میں بنا دوں گی۔ اور یہاں نا میں نے ٹماٹر اور ہری مرچوں کی کٹنگ کر دی تھی، انہوں نے کہا کہ نا تھوڑے اچھے سے ہمیں کر کے نا اسپائسی سے چاول بنا کے دیں، اور پائے ہم نے آپ کے کہنے پہ کھا لیے ہیں۔ اور گھر میں نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا کچھ بچے کھا لیتے ہیں پائے بڑے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی آپ نا بکرے کے پائے منگوا کے بنا دیں، یا ہمیں ساتھ نا انڈا ہی بنا کے آپ دے دیں، ہم نہیں کھائیں۔ میرا نا بڑا پھر دل خراب ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ ایک چیز اگر بنی ہے نا تو وہ سب شوق سے کھا لیں، تو آپ کی محنت کا بھی معاوضہ جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر یہی چیزیں بازار لے کے جائیں
तो वहाँ से अगर इन्हें खिलाएं तो वो शौक से बच्चे खा लेते हैं। आज ना मैंने थोड़ी सी ना लाइव शॉपिंग भी की है, और वो भी मैं अभी ना आपके साथ शेयर करूँगी कि आज हमने ना लाइव क्या शॉपिंग की, और कौन इस तरह शॉपिंग जो है ना इस तरीके से कर लेता है। तो जिस तरह बाज़ार जाने का दिल नहीं ना चाहता है, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी पड़ ही जाती हैं। और ना अक्सर जहाँ भी कोई आप बर्तन भेज दें ना, वहाँ से बर्तन वापस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और कुछ ना ख़त्म हो ही जाता है कि नहीं जी इस दफ़ा ये आएंगे ना तो यहाँ हम बाज़ार जाएंगे तो वहाँ से ना हम ये वाले ना बाउल लेके आएंगे। तो इसी तरह हमारे घर में पहले मैं ना डिस्पोजेबल मंगवा कर रख छोड़ती थी, अब भी मैं मंगवा के रखती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे घर में होते हैं और बाज़ औक़ात ना बच्चे घर में नहीं होते हैं, तो फिर डिस्पोजेबल डिब्बे नहीं मिलते हैं। लेकिन आज ना जैसे मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं ना उस मौके की गनीमत को समझती हूँ कि घर में जितने हमारे रूटीन के काम है ना वो भी हमारे हो जाएं, और जो चीज़ें हमें बाज़ार वाली चाहिए ना वो भी हमें ना ये चार दीवारी में मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चले जितनी देर हमने बाज़ार जाना है उतनी देर में ना हम घर के इनके कितने काम कर देंगे। अब जब मैंने पाए का नाश्ता बना दिया था ना, उसके बाद भी हमारे कितने काम थे जो मैं कर रही थी, साथ दूध बॉयल भी हो रहा था और साथ चावल भी मैं बना रही थी, क्योंकि ना अब रात होने वाली थी। तो मैंने कहा मैं बना के सब कुछ ना रख देती हूँ, और जिस तरह ही बच्चों को भूख लगेगी ना तो बच्चे खुद ही फिर खाना निकाल लेंगे और खा लेंगे। और रात जब आप सारा दिन काम करते रहते हैं तो साथ साथ नमाज़ों का भी टाइम हो जाता है, ज़ोहर के बाद असर आ जाती है, असर के बाद फ़ौरन बाद आपका मगरिब का टाइम हो जाता है, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं ना और रातें बहुत लंबी हो गई हैं। तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी से ना बच्चों को ये है कि भूख भी लग जाती, सर्दियों में वैसे भूख बढ़ भी जाती है। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और ना हमें भी अच्छा लगता है जब हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ना इतना अप्रिशिएट करते हैं। और साथ ना मैंने ना दही मंगवा लिया था, दही देखे कितना अच्छा है, बड़ा अच्छा वाला दही मिलता है, इसीलिए ना मैंने कभी घर में मेहनत ही नहीं की दही बनाने वाली ना मैंने कभी मेहनत नहीं की है। मैं कहती हूँ जब बाज़ार से इतना अच्छा दही मिल जाता है तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अगर 1 लीटर दूध लूँ तो उसको आधा लीटर कर दूँ तो फिर ऐसा दही बनाऊँ। तो इससे बेहतर है कि आधा लीटर बाज़ार से ही मंगवा लें और बच्चे ना जी बिल्कुल सादा दही खाते हैं, इसमें कोई भी मैं चीज़ें ना ऐड नहीं करूँगी। जब मैं मटर गोश्त वाले चावल बनाती हूँ ना तो वो कहते हैं साथ ना बिल्कुल सादा दही दे दें हमें, इसमें कोई पुदीना वगैरह ऐड ना करें। तो अब ये चिकन जितना मुझे चाहिए था ना उतना मैं बस इसमें ऐड करूँगी। सिर्फ चावल जो है ना एक टाइम के मैं बना रही थी कि जो बच्चे ना सिर्फ रात को ही खा लें, और सुबह में फिर कोई ना कोई नाश्ता जो है वो बन जाता है, पराठा अंडा बन जाता है, मूली के पराठे बन जाते हैं या आलू के पराठे बन जाते हैं। और इसी तरह ना सारा दिन का जो ना हमारा काम है ना वो चलता रहता है। तो यहाँ साथ ही ना अब हम मटर और गोश्त वाले चावल पहले ना मैं सादा चावल बनाने लगी थी, खाली चिकन ऐड कर देती हूँ। तो फिर मैंने ना बेटे से बोला, मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं अच्छा लगेगा, जाओ जाके ना ताज़ा मटर लेके आओ। तो वो भी इसमें थोड़े से डाल लेते हैं। मटरों वाले और ज़ीरे वाले चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो साथ ही मैंने ना चावल बनाने शुरू कर दिया। और लोड शेडिंग भी आपको पता है पहले बिजली की होती थी, आजकल सुई गैस की भी उन्होंने करनी शुरू कर दी है और 10 बजे वैसे ही गैस चली जाती है और 9 बजे तक वो थोड़ा सा हमें अल्लाह हाफिज़ कहती है, और 10 बजे जी पूरा ही अल्लाह हाफिज़ कह के तो गायब हो जाती है गैस। तो फिर बाद में यह है कि आप सिलेंडर पे बना लें या आप वैसे ही कोई जुगाड़ लगा लें। और जुगाड़ आपको पता है कौन सी मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है, जो ना लगा लेते हैं वो छोटी छोटी सी मशीनें लगा लेते हैं। अब घर घर में ना वो मशीनें चल रही हैं, और बल्कि हम जैसे जो लोग हैं ना वो बिल्कुल ठीक है कि हम इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, और लोग सब्र नहीं करते हैं। पता नहीं रात को इन्होंने क्या क्या कुछ पकाना होता है, क्या क्या कुछ खाना होता है, और मशीनें चलाते हैं और लोगों को ना परेशान करते हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं, और अपने आप को सिर्फ लोग देखते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। बस ये है ना, आप देख लें कि नफसा नफसी है, और हर घर में ना आजकल ये वाली मशीनें चल रही हैं। और हीटर पहले हम लोग लगा के बैठ जाते होते थे जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो खैर सर्दी का नामो निशान भी नहीं रहा। गांव में है कि जैसे खुली फ़िज़ाएँ हैं वहाँ पे है अभी भी कि सर्दी है, लेकिन लाहौर शहर में सर्दी अभी आई नहीं है, हम तो अभी भी लॉन पहन रहे हैं। तो यहाँ जी लाइव भी शॉपिंग करवा देते हैं आपको, ये देखें जी लाइव शॉपिंग हमारी हो रही है।
اور جو جو چیزوں کی مجھے ضرورت تھی نا وہ میں نے یہاں سے خرید لیا، اور میں نے نا اچھے پلاسٹک والی لی ہیں۔ میں نے کہا کہ سستے پلاسٹک والی آپ یہ ہمیں نہ دیں یہ برنیاں، ہمیں نا اچھی والی لے لیتے ہیں۔ چلو اگر کسی کے گھر چیز بھی ڈال کے بھیجنی ہے یا ہم نے خود بھی فریج میں کچھ رکھنا ہے نا تو وہ نا ہم اس طرح رکھ لیں گے۔ تو کون کون اس طرح جو ہے نا وہ شاپنگ کرتا ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ مجھے نا یہ بہت ہی اچھا لگا ہے آج، اور مجھے نا یقین جاننے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے میں کون سی چیزیں لوں اور کون سی نہ لوں اور کیا لینا چاہیے مجھے، کیونکہ ہمیں ہے عادت کہ ہم بازار جاتے ہیں اور وہیں سے چیزیں لے آتے ہیں، اور یہاں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ دیکھ لیں جی آپ، یہ اب آ گیا تھا دودھ والے نے نا دودھ بھیج دیا تھا، تو میں نے کہا یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے گیس جانے میں تو دودھ بھی بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ صبح نا بہت ہی پھر عجیب لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ناشتے کے ٹائم میں نا یہ ساری چیزیں مجھے نہیں اچھی لگتی۔ میں کہتی ہوں دودھ بوائل کیا ہو نا تو ایک تو اس کے اوپر سے آپ بلائی بھی اتار سکتے ہیں اور مکھن بنا سکتے ہیں، تو یہ نا میں ان چیزوں کا بھی بڑا خیال کرتی۔ تو یہاں جس سارا دن جو ہے نا وہ ہمارا اسی طرح ہی گزر گیا، کچن میں گزر گیا اور گھر کے کاموں میں گزر گیا ہے۔ آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کر، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، فالو کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی صحت میں، آپ کے دسترخوان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ تب تک اپنی فیملی کا، اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔